Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramuti ate-ate dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras mahita sudena. Hatani dibata, jamita barita nauli di mingguta sadarion, songot takastar surat di sada Musa 12, ayat sada sahat rodi ayat 5. Songonodo hatana takasma tapaihut-ihut. Dungi nina Jahubama madok si Abram. Bukas maho siantano hagudangammu. Dohot sian hatubuanmu. Dohot sian bagas ni amam tutano sipatu duhonok kutuho. Hubae peho gabe bangso nabolon. Jala pasu-pasuok kumaho. Jala pabalgaok ku guarmu. Asa gabe pasu-pasuho. Jala pasu-pasuoku aka nama masu-masuho. Jala torwaku aka nama norwiho. Jala nama muraiho. Jala dapotan pasu-pasu marhite-hiteho saluhut aka bangso ni tanoon. Jadi bukas masih Abram, songon naninok ni Jahuba tu ibana. Bukas madohot silot, udur dohot ibana. Marumur 75 tahun si Abram dinabukasi ibana sian haran. Dungi diarahon si Abram ma si Sarai jolmanai dohot silot. Anak ni hahanai rodi sude nasi namot samot nasida. Dohot jolma akanati nuhor nasida di haran. Jadi bukas manasida lau tutano Kanaan. Jadi dung tol has nasida rodi tano Kanaan. Ima sahatna. Huria haholongan ni Tuhan Yesus Kristus parjolo sai ditogu-togu Tuhan di batado hita. Asa sai mulak rata hapor siaut tatu ibana. Tuhan selalu menuntun kita supaya iman kita tetap segar kepada Dia. Sai ditogu-togu dohita asa hot marhapor siaon. Dituntun supaya tetap teguh dalam iman, jala marsigatung tuibana. Sudah nguluta. Kemarin, hari ini, besok, dan seterusnya. Asa molo burjuhita marsoba, sujud sembah kepada Dia, molo burjuhita ro marsaor di hari Minggu songonon beribadah, dungi dohonot tama ala asini rohana dui dihita. Jal anggiat ma lampita. Semakin murni dan dimurnikan iman percaya kita kepadanya. Alani songon na tabege di epistel na king bidutulu epistel Efesus 1 ayat 3. Pinujima debata. Amani Tuhan Yesus Kristus naong upasu-pasuhon tuhita ragam ni pasu-pasu partodion nasian banua gijang di bagasan Kristus. Terpujilah Tuhan yang telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Da ngadong be naso dilehon Tuhani tuhita. Nasian banua gijang. Semua yang ada di surganya sudah diberikan kepada kita. Alani da ngadong be sida liat dihita
Tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak tunduk, untuk tidak menjadi berkat di pardalanan ni nguluta. Tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak menjadi berkat. Ditogu-togu hatani di batado hita, di pasu-pasu asa gabe pasu-pasu. Diberkati untuk menjadi berkat. Dihargai untuk menghargai. Dihormati untuk menghormati. Dikasihi untuk mengasihi. Di pasu-pasu asagabe pasu-pasu. Amanginang hurian itu hatta Yesus Kristus hita sudena pungudison. Abram taboto takas sudiate. Ini cerita Abram dang be cerita nai baru dihita te nangamang. Molo disukun sude hita maboto. Bapa orang beriman. Opung ni halak na porsea. Alay suku-sukuna apakah boado gabe inspirasi do Abrahamo dihita ganu pari? Abram gabe inspirasi na mangulu sa sitong na dihita saha roditikion. Jala marhiti Abram, naing idaota, taida kita melihat perjalanan iman. Seorang yang dipanggil. Narade, nasatia, marsigatung tutuhani. Seorang yang bersedia dipimpin oleh Tuhan. Seorang yang bersedia marsigatung tutuhani. Jala halak na marsigatung tutuhani, patari dahon dirinya sebagai orang yang miskin di hadapan Tuhan. Marsigatung, madok, pogos doibana diadopan ni Tuhani. Hidupnya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jala ido didok Yesus. Martua ma akan napogos todi ai dinasida do harajaon banua gijangi. Hidup dijalani dohot marsigatung tu Tuhani. Dan adong hanguluana iya so marsigatung tu debata. Tutu si Abram namora do ibana te. Mungkin waktu kecil kita tahu Abram itu tidak tahu kalau dia itu orang yang sangat kaya. Nama mora do si Abram. Takas do ta bigin aking di ayat 5. Sinamot samot nasida, jolma akan tinuhorna, jadi molobui hati hai manuhor jolma, jadi ada hamba-hambanya, adong gudak perkarejona, nama morado ibana. Borhat ibana, diusung ibana, artana dohotaka pangurupina. Jala di jauh debata ibana marumur 75 tahun. Didok bukas yalah di hata aslina. Pergilah. Molo di terjemahan King James Version didok get thee out. Bukas. Ruar maho, pergilah. Demi tujuanmu, demi dirimu, demi engkau diselamatkan. Mau taat setia
saha tu tujuan hidup taat tu Tuhani. Bukas marlapatan dakyabe mulak. Berjalan terus. Jadi molo pergilah dang namaddo pidda maho dangi tapi dang namaddo lao maho mangarato daong. Berangkat dan tidak pernah kembali lagi. Ditinggalhon ibana hagodanganna hutana hatubuanna dohot bagas ni amana. Tutano sipatuduhonok kutuhok. Ketujuan yang Tuhan tunjukkan. Didiai dang diboto ibana. Alai songon syair ni edde opung nakingate dang mabiarau ai moloho tuhaku donganam mudoau dang mabiarau. Abram nunga matua mangoloi jauh-jauh ni Tuhani maninggalhon amana si Terah. Naso manada Tuhani. Abram ditogu Tuhani, lau manada Tuhani. Sekarang dia memiliki identitas baru. Totalitas hidupna ngoluna di Tuhani. Ruar sian identitas lama, masuk tu identitas nai baru. Mardalan saha tu tujuan. Jala napistar madok. Lihat tetap tujuan. Seandainya kita mau menulis. Didok, jika mau menulis, tulislah sampai selesai. Jika berjalan, berjalanlah sampai di tujuan. Panguloion ni si Abraham, odo na menginspirasi kita. Di bait Tuhani. Tuhan itu na berinisiatif 75 tahun. Molo di Jalan Jambu 75 tahun posodo pe ya teh. Posodo pe si Abraham. Ate. Tapi kita pikir-pikir nggak betul ya teh. Ya, tapi kita lihat molo perjalanan ni partikianon dalam usia 75 tahun. Jalanunga kategori mapan. Sasitong na boy dodohonon na amolohuloy paluja-lujahon na mainin na kan. Mungkin bisa begitu dia katakan. Apalagi nunga sikop di ibana sude. Jala di boto ibana untuk apa lagi marcapek-capek, marloja-loja. Ai si sarape nunga hol mandul. Hapola pe sihirimon. Tak ada lagi yang mau diharapkan. Tengah dong. Alai Tuhan berinisiatif, Tuhan berotoritas. Ibana do mual. Ibana do sumber ni pasu-pasu. Di pasu-pasu dipilit. Tuhan memilih, Tuhan manodo, Tuhan mangalihon pasu-pasu. Tuakan naniasiana, tuakan na porsia di bana. Tuhita sude naniasiana. Abraham menjadi inspirasi. 75 tahun. Sudah mapan hidupnya. Molo sodiolo iba nepe iba. Lo jai batahelau mangului. Mungkin begitu ya. Alai diolui ibana do. Jala di boto ibana do si Sarai. Hol. Ragam pasu-pasu partodion sian banuagijang di bagasan Kristus dilehot debata. Jadi dalam keadaan yang tidak memungkinkan sesuatu diharapkan, si Abraham lumardalan. Jala di dok Tuhani, dina jinuna ada janji. Hubahen peho, inisiasi dari Tuhan. Tuhan memproses. Ngolu pardalanan ni si Abraham. Jadi dituhani HP dang simsalabim dang ya deh.
Tapi Tuhan memproses. Hubahe peho. Tuhan menciptakan kita dan robot kita teh. Alai tu miru rupana, tudos tu pangalahona. Lapatanna hidup yang diberikan Tuhan kepada kita, mana kita na tinopani Tuhani memiliki pangalaho. Songon pangalaho ni Tuhani. Tuhan memberikan kesadaran kepada kita supaya kita bergantung sepenuhnya kepada Dia. Di lehot Tuhanido roha tuhita asa marsigatung tuibana hita. Debata berinisiatif. Debata mabain manopa perdalanan nai baru di si Abraham nama tuai. Di si Abraham doho na niolina nahol. Naso mungkin gabe mungkin. Ido na buai berengota inspirasi di bagasan perdalanan ni si Abraham. Jala odo natarida di hapor siaon ni si Abraham. Adok pakirimo diliot Tuhani. Sian nahol gabe marpinopar. Sian naso adong gabe adong. Sian nasada gabe torop. Dari seorang individu menjadi sebuah entitas besar gabe bangso nabulun. Didok Tuhani pasu-pasuoku, lehonoku, bahenoku maho gabe bangso nabulun. Usehonoku madiho aka nadinggan marlipat gada. Baga-baga ni Tuhani. Dan odo na naik tiopota amanginang haholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Janji Tuhan bagi kita. Pegang firman-Nya. Tiap hatani Tuhani. Debatado mual. Debatado sumber ni pasu-pasu. Debatado haroroan ni nasa nadinggan. Nasa na mauli utus. Segala yang baik. Saluhut na nadenggan, saluhut na terhormat, marharoroan sian Tuhani. Taingot may. Jala pasu-pasu ni Tuhani, berkat Tuhan, dakya salah. Dakya hurang. Pasu-pasu ni Tuhan, dakya mabay susah. Segala yang datang dari Tuhan, hot, saliling nililing na. Dang songon na taat tu si songo padok ni padok nama dok. Easy come, easy go, dangi. Pasu-pasu ni Tuhani. Tuhan memproses. Na pinasupasuna, asa gabi pasu-pasu. Janji Tuhan memberkati. Gabi bangsa na bolon. Pabalgaw ko goarmu ido di dok Tuhani tu si Abraham. Pabalgaw ko asa gabi pasu-pasu ho. Hu pasu-pasu asa gabi pasu-pasu. Mama sumasu. Na mama sumasu si Abraham. Tuhani. Pasu-pasuku nama masu-masuho. Torwaku nama nuruiho. Jala didok, dapotan pasu-pasu. Saluhut bangso marhiti-hitiho. Terwujud doi, terwujud. Saud doi, saud. Yesus Kristus. Dirunut pinopar ni si Abraham. Gabi pasu-pasu, mabuan haluaon tu portibion tuhita. Saha rodin waing. Asa na di bagasan Kristus, gabi na tinopanay baru. Sudah hita di pasu-pasu. Amanginang haholongan ni Tuhan Yesus Kristus, gabi pasu-pasu menjadi Kristus kecil. Akasi huton Kristus.
Gabe tangan ni Kristus akan naporsea. Asa taingon. Jala songod dia do hataridaan na. Dung didok Tuhani, si Abraham hu pasu-pasu ho, gabe pasu-pasu. Panguluyon ni si Abraham bukas, ketaatannya keluar, ketaatan itu hauloon nai bukas, ima nunga gabe awal. Permulaan ni pasu-pasu di jalo ibana. Mardalan di bagasa pasu-pasu. Tarida dui, tarida. Songod dia pertaridana. Napi nasu-pasu ni Tuhani. Na mangoloi Tuhani. Tabereng perjalanan Abraham. Dangolo marbada. Halak napi nasu-pasu ni dibata. Dangolo marbada. Dangolo ahu tu diri. Tapi selalu mencari nadumenggan mabay dame. Mertua ma si bay dame ay guardo nasida anak ni dibata. Marbadai do perkarejo ni si Abraham do silot kan. Berebut air dohot rumput hijau. Berebut jampalan nalomak. Moloi pikir-pikir. Bayi si olo mor wartana de. Siapa yang mau berkurang keuntungannya? Siapa yang mau berkurang pada ramana? Adok kita naolo moru pada ramata? Oh jangan ya. Gariada mangalului martaba-taba. Jangan sampai rugi. Jok-jok do marbadai merebut lahan. Jok-jok do marbadai merebut perhatian. Jot-jot boy marbadai merebut pengaruh. Jot-jot marbadai patubuak kadalan mabain hasusaan. Marbadai holan mabain pikiran sa diri. Dungi adong mahala madok songonon. Alay seunang madong dihitay ate. Didawak molo marpungunin na halak kita. Tolur halak do na marpungu. Alay 10 tolu padapok na. Abraham dipasu-pasu Tuhani do ibana dangolo marbada. Alay dilului do dalan. Molo tu kiri ho, au tu kanan ninna tu silot. Molo tu kanan ko, au tu kiri. Jala di ibana, pilih ma. Dia memberikan kesempatan kepada orang lebih dahulu. Tu silot. Apa ibana do na tumibo kan? Alay na tumibui, na dipasu-pasui, memberikan kebebasan. Pilit. Dangi dokon, au mamili parjolo dangin na. Dipilit siya. Lot, lembah, Yordan, tanah yang subur. Halak napi nasu pasu ni debata. Dangolo marbada. Dangolo marsalisi. Selalu mencari jalan keluar untuk kebaikan. Untuk kebaikan doda. Sahata saoloan mangalului pardamian untuk kebaikan. Dang mardami-dami asabuhi mabay guga daong. Dang merakayasa diam-diam daong. Dangin na pinasupaso ni Tuhani. Orang yang diberkati Tuhan, dia selalu berpikir untuk kebaikan. Dia selalu berpikir melihat kepada salib Kristus. Halak na dipasu-pasu, rade mangurupi. Di BG si Abraham, saudara Nasilot, di huta Sodom, ada sekelompok raja merampas kekuasaan wilayah di dia si Lot tinggal. Saha tu si pareona, lao do ibana mangurupi. Dia bantu. Halak na pinasupasu, rade mangurupi. Jala rade mangurupi, tidak mengharap balas. Itu orang-orang yang diberkati. Di leo raja Sodom dosi lehon-lehon na tu si Abram. Ala nunga diurupi.
akan dirapas ni raja-raja timur, dibawa mulak, dilehon. Ketika dikasih ucapan terima kasih. Dang, cukup do pasu-pasu ni Tuhani mabai nau mamora. Orang yang diberkati terbuka untuk memberikan pertolongan dan tidak mengharap balas dari perbuatan baik. Amanginang haholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Dia rahon si Abram, si Sarai jolmana, diboan sudena bukas, keluar dari Urkasdim. Lapatan ni iya manginang, perjalanan iman Abram selalu menjadi orang asing. Gabi halak roh ibana diinganan nani dalanana. Tabodo gabi orang asing. Nak tabui. Menjadi pendatang di tujuan perjalanan diinganan si dalanana. Alai tungpe ibana menjadi orang asing. Olo do ibana toktong gabi pasu-pasu. Tarida doi siapa benana tu raja Sodom. Dungi buamai dihita kehadiran yang bermakna. Marmula jala marharoroan sian pasu-pasu ni Tuhani. Tuhan telah memberkati kita. Taha porsiai diha porsiai hamu manginang naung di pasu-pasu Tuhani hamu. Taha porsiai manang di dia pehita berarti ikon gabe sesuatu yang bermakna. Ikon mararti. Huria haholongan di Tuhan Yesus Kristus. Dang huta tujuan ni gabe pasu-pasu di si Abram. Daung. Alai ibana gabe pasu-pasu merdalan sahat tu tujuan. Abram gabe sahat tu tujuan si dalanana. Harorona kehadirannya mangoloi Tuhani. Jadi di dia pehita kana porsea amanginang disungguli hatani Tuhano kita. Di pardalanata ikon gabe pasu-pasu. Musafir yang berjalan terus dan tidak berhenti sampai Tuhan katakan berhenti. Pardalanan ni hapor siota mangului Tuhani. Jalaholan pasu-pasu ni Tuhani do mabait dihita gadda holong ni roha. Mabait dihita akan adinggan. Molo tarajumi amanginang isi mahitaon. Adong dihitaon na sumardosa, dang adong jok dohita gagal. Sipata dak taboto tujuat ta. Ay molo say burjuhi ta ro mangula-ulaw ni Tuhani di huriaon. Atakas do taboto tujuat ta kan? Surgo. Itulah. Mangoloy Tuhani. Jadi molo burju pahita mabbe manangaha dang nanaing mangalului sangap diri daw. Alay mangoloy Tuhani. Molo mangoloy Tuhani do hita. Tentu sahali taat. Dang adok kiap pakirimota gabe jolmana badia hita. Pardosa do hita sude. Telah kehilangan kemuliaan Allah. Molonunga kehilangan kemuliaan Allah. Hamatia seliling-dililing na nama. Alai di bait Tuhani do hita muse mulak badia. Di pasu-pasu, diistimewakan. Dak taboto carana, songo dia do mabain na denggan, molo so Tuhani na manugu-nugu hita, molo so Tuhani na mamasu-masu hita. Kita tidak tahu caranya bagaimana supaya kita kudus. Alai diperbadiai do hita, diajari do hita, dipicang, dipaingat, dipandu. Asa torut cita badia. Yang tidak mungkin ninahita, mungkin doi sude di Tuhani. Da ngadong hatawota
marlau dosa dohita. Kodrat berdosa kita ini sering mengekang kita. Tidak bisa berbuat apa-apa. Soholan uduk mangului hagia ni roha. Ala ni dosa. Alai Tuhan ni. Mencabut akar dosa kita. Didok naking di epistelta. Di bagasan ibana dapat hita haluaon. Binahin ni mudarnai ima hasesaan ni dosa. Pangalau sion. Mangihuton asi ni rohana na terlobi. Buas diusehon. Dilehon hapistaran. Dilehon habisuhon. Sian banua gijang. Asa taboto. Mamolati na denggan sian naroa. Asa tarida nguluta. Gabi pasu-pasu. Amanginang hahulungan ni Tuhan Yesus Kristus visi gereja kita. HKBP menjadi berkat bagi dunia. Songo dia mama terjemahonon. Tamulai ma sian bagasta. Molo di ida akan akot tahita. Sipar holong, sipar dame. Selalu terbuka mengurupi siapapun. Itu akan terekam bagi mereka. Tapi rekaman itu harus dimulai dengan kesetiaan. Terhubung dengan Tuhan. Olah Tuhan doa manginang namar huaso. Mabaik kita gabi pasu-pasu jala mangaleho dihita pasu-pasu na tutu. Tapeop ma di bagasan rohata. Halak na tarpasu-pasu. Halak na buwi gabi pasu-pasu. Amin. Mauliati ma Tuhan disungguli hodo hami. Asa ngulu nami naung di pasu-pasu ho. Gabi pasu-pasu hami. Di pasu-pasu ho do huriam. Asa gabi pasu-pasu tu portibion. Uboto hami Tuhan. Ikokodo na manugu-nugu hami. Ikokodo na mengajari hami marhiti-hiti hatam. Asa jupak kami Tuhan. Gogo, hahipason, pasu-pasu. Tu na humaliak kami. Ramoti mahami sude pargugui mahami Tuhan maniop dohot mangulahon hatam sayhuingot tami ma Tuhan hatami gabi pasu-pasu hami mabain akan adinggan nahobar tulomo ni roham marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami say tangihon ma tangiang nami Tuhan asi roham apuli akan marsak leho gogo jala marningot hatam hanguluani. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Di homa puji-pujian hamuliaon sianon rodi saliling nililing na. Amin.